Miarabantsika rehetra indray tonga soa amin'izao fampianarana izao a dia hijery zany tsika ny mahakasika ny trading. Trading ino moa le trading? Trading io a dia asa izy io a, zany hoe miasa eo anivon'ny marché financier. Le marché financier dia toerana ionan'ny trader sy ny banque sy ny investisseur rehetra ahafahana mifanakalo action na société ohatra, échange na devise ohatra hoe euro avadika dollar, livre sterling avadika dollar, matière première ohatra ny hoe pétrole brut na gaz naturel, métaux anisan'ny métaux ohatra ny gold na ny volamena, ny argent na ny volafotsy. Dia maro be zany ireo karazana actif financier ahafahana mifanakalo ao anatin'ny marché financier io. Dia ao anaty atao raha ohatra hiditra ao anatin'ny trading ianao. Raha hiditra ao anatin'ny trading ianao dia mila manokatra compte aloha any amin'ireo broker na courtier. Site web izy ireo tandremo fotsiny soa miditra anatin'ilay arnaque ireny. Fa anaty formation fa misy liste, efa misy fomba ihany koa ahafahanao vérifier hoe iza ny broker tsara sy mba régulier. Efa manikatra compte any amin'ny broker ianao dia mila information tena izy no apetraka ao anatiny, zany hoe information exacte, identité, ny anarana ohatra, dia tena anaranao no apetraka ao anatin'ilay site miaraka amin'ny preuve d'identité ohatra CIN, passeport, permis de conduire sy ny sisa. Dia mila mametraka ny tena adresinao ihany koa ianao, arahana preuve d'adresse izy io, certificat de résidence na relevé de bancaire na facture d'abonnement. Fanamarihana mila vérifier ny compte, zay vao tsara ampiasaina. Ny antony raha sanatria tsy vérifier le compte dia tsy afaka manao retrait na vola mihitsy ianao, dépôt mety ihany, fa ny retrait tena tonga dia bloqué raha vao tsy vérifier. Dikan'izay vérifier aloha io compte io zay vao ampiasaina. Tsy manakana nefa zany tsy ahafahanao hoe mampiasa démo, compte de démonstration zany ahafahana mikotrana. Fa ny compte réel aloha aza mbola mametraka dépôt raha tsy vérifier ilay compte. Trading, inona ary zavatra ataontsika amin'ny trading? Ny trading dia manao analyse na marché, manao analyse na graphe na actif financier anankiray. Raha miakatra ny cours dia position achat no tsara apetraka ao anatiny satria ino no mahagain, ino zany no azona tompony. Ohatra 0 ny départ ny prix dia niakatra le prix, niakatra ny amin'ny 10 na 9 dia nahazo tompony ianao amin'izay raha ohatra mipetraka amin'ny position acheteuse na bay. Fa nohatra amin'izay kosa raha ohatra hidina ny cours araka ny analysenao dia ny vente no tsara na ny sell. Ohatra hoe 300 izy tato départ dia nilatsaka 100. Raha ohatra kosa mifanohatra amin'ireo ny position raisinao dia perte. Rehefa manao formation ianao dia ampianarina manokana mihitsy hoe ahoana no ahafahana mamantatra amin'ny probabilité ambony fa hiakatra na hidina ilay cours. Dia manasa anao anatona anay hatrany rehefa hanao formation. Raha hanao analyse ary ianao dia inavy ny étape, inavy ny zavatra atao zany. Mangala aloha time frame na unité de temps ngeza hanomboana ny analyse, ahafahana mahafantatra tsara hoe ahoana ny structure globale n'ilay marché. Ny faharoa izao mora vakiana ilay graphe. Eritrereto hoe olona tsy mahafantatra ninina, tsy mahay ninina momba ny trading no menao ilay graphe, tokony ho hainy amin'ny ankapobeny zany hoe inona ny tianao atao. Fadio no manao graphe mikorotandrotana be na feno zavajavatra be, na ianao hijery hiverina hijery ilay graphe indray raha ohatra ny apitso, kivy ianao hoe fa maninona ty zavatra ty nataoko mikorotana be. Rehefa vita ary ny analysenao, mametraka position ianao avy eo, ordre conditionnel no apetrakatsika na limite na stop. Raha ohatra hoe sendra ny tena ao anatin'ilay zone moa zany ianao ohatra dia afaka miditra amin'ny cours actuel. Ianarantsika daholo izany rehetrarehetra zany rehefa any amin'ny formation. Apetraka ihany koa ny stop loss na hoe ferana ny perte. Isaka ny position dia misy norme tokony hajaina.
hoe zao ihany a no perte tokony ho acceptenao ho ekenao a ho am'le capital. Anisan'izany ihany koa ny profit indray moa zany afaka hitarina lavitra. Raha toa ka tonga ao am'le profit ao am'le tanjona zany le gain de tapaka ho azy le position ary miditra ho azy any anatin'ilay capitalanao a ny vola mitombo zany ny volanao. Raha sanatria kosa tonga eo am'le perte ilay eo am'le stop loss zany le cours de tapaka ho azy ihany koa ny position ary miena avy hatrany ihany koa ny capitalanao. Ny stratégie ampianariko de stratégie à haute probabilité zany hoe probabilité de gain zany resahako. Dia tsy mametraka ihany koa zany nefa hoe mety misy perte fa limité antsika le izy, ferantsika le izy. Anao analyse kely tsotsotra tsika mahakasika ny graphe anankiray akitsika hiditra tsika aloha ao anatin'ny TradingView. Izy ity plateforme amina site web anankiray zany manokafa compte fotsiny anao gratuit le izy io moa zany efa plateforme de référence ihany ho an'ny trader rehetra eto tany de tsaratsara ihany koa izy, mora zany mampiasa anazy ato ny outil rehetrarehetra, outil de traçage, marquage, reto ny unité de temps manomboka amin'ny monthly un mois zany, ny bougie ray zany de monthly na weekly ohatray ka hatrany amin'ny 1 minute. Misy version payante ihany koa izy io fa hatreto aloha hitako hoe version gratuite zany de mety amiko. Dia hijery zany tsika ny gold na ny volamena, cours ny gold eto tany de rehefa micharge graphe ianao araka ny tenintsika teo ataovy unité de temps ngezangeza aloha daily na H4 na ambonimbony zay misafidy manokana ny daily to. Dia ny bougie ray zany miova isan'andro. Ohatra ty zao tamin'ny 7 août 2020 ito manaraka azy ito 10 août 2020 mariako manokana ny marché dia amin'ny andro alatsinainy hatramin'ny zoma ihany no mihetsika akoatra ny crypto moa zany crypto monnaie de ao anatin'ireo 5 andro izy mihetsikaetsika eo de ny graphe de mivoatra amin'ny fotoana zany hoe ty axe ato ambany ty fotoana zany ty ambany ty aty amin'ny gauche makany amin'ny droite dia mifluctue izy miovaova eo izy miakatra sy midina eo amin'ty axe ambony ty amin'ny droite ty. Dia efa anao analyse ianao de unité de temps ngezangeza hoa zany ho ampiasaintsika. Eto zao tsika mahita hoe tamin'ny 7 août no nanomboka zany ny cours ohatra taty amin'ny farany ambony taty de maka ligne fotsiny marqué kely izy teo izy niainga teo izy tamin'ny 7 août dia nidina tonga taty amin'ny farany ambany izy tamin'ny 8 mars 2021. Raha ohatra araka nidina ny cours fampiarana kely lesona fotsiny ny aratsika teo, raha nidina ny cours de inona position raisina? Ny position raisina dia vente. Rehefa midina ny cours de vente. Jerevantsika le cours teo teto amin'ny 2074.70 izy nidina nakaty amin'ny 16.676.55 nisy différence zany nidina le cours rehefa midina ny cours de position vendeuse no alaina. Nefa tarina hoe midina izy de maka ligne de tendance anankiray ianao alainao farany ambony de jointena amina point zay pic ambonimbony eo izy ty zao ambony tsy de intéressant izy satria zao mbola nisy bougie mivoaka aminazy reo nefa mbola nidina le cours. Ty koa mbola tsy intéressant satria mbola misy bougie mivoaka reto nefa le cours mbola nidina. Ito zany ny cours tsara indrindra angalana azy teto de teto zany hoe isaka midona amin'iny zany le cours de midina. 5 kosa teto izy dia nihoatra mivoaka zany le cours teo mivoaka an'ilay trendline maintimainty ty alako aloha type flèche ty mivoaka an'ity izy dia cassé zany iny hoe cassure iny. Rehefa voakase ny tendance anankiray de mivadika zany le baissière ny cassé mivadika haussière dikan'izay ny haussière vaovao zany zao dia manomboka eto ambany eto de miakatra. Raha ito zao ny point alaiko am'le faharoa tsy de intéressant satria misy bougie mihoatra fa aloha ataontsika eto izy eo izy zao hita tsara someko
le touche-na souris le scroll io no zoome na midezoome alako aloha reto satria efa tsy intéressant ntsony satria efa vaky alako reto io zany zao nikory vaovao io niakatra le gold de miverina de nitona tato de niakatra indray de miverina de nitona tato de miverina de niakatra rehefa miakatra ny koro de araka ny lesona nalaintsika teo dia achat no mety ankehitriny zany zao ny tsaratsara kokoa dia makachat ho an'ny gold rehefa anaty formation inao de atoroko manokana mihitsy hoe aiza ho aiza no position tsara aiza ho aiza ny faritra angalanao achat mba tsy ho perte ianao sady tonga de ho gain de manasanao hatrany anatona anay amin'ny information mahakasika ny formation trading ao anary natao raha hiditra ao anatin'ny trading mila manokatra compte ianao araka le teneniko teo manokatra compte de vérifier na lizy rehefa vérifier ny compte de zay vao afaka manao dépôt sy retrait ny tena tsara vérifier total le compte zay vao manao retrait ianao satria bloqué foana iny raha vao tsy vérifier les comptes ny moyen de paiement azo ampiasaina amin'ny trading en général zany dia portefeuille électronique misy maromaro izy ireo Skrill hatreto izy ity zany zao de ohatrany tsy mety tsony afaka sokafana eto Madagasikara fa zay afaka nanokatra tany amin'ny 2019 midina mbola nety perfect money ankehitriny mbola mety tsara ary maromaro ny broker miara-miasa amin'ny perfect money zany PayPal koa mety raha manana efa vérifier na tsy manino Bitcoin ihany koa zao mety de be da be zany portefeuille électronique ankoatran'ireo de misy ny Visa misy Mastercard misy ny virement bancaire azo ampiasaina daholo ireo eto Madagasikara ny banque rehetrarehetra manome carte Visa active fotsiny ny achat en ligne de mety izy rehefa anao retrait ianao de le volanao ao anatin'le broker natao dépôt zany miaraka ny gain zay azonao azo alaina en totalité izy azo alaina parcelle tsisy frais de tenue de compte ny broker fa rehefa mipetraka ao volanao karaha sanatria raha ohatra tsy mametraka position mihitsy ianao mandritra ny fotoana ela roa volana heritaona tsisy frais io vitsy kely fotsiny broker hoe maka frais na inactivité na compte fa ny majorité tsisy frais alainao le vola manao retrait ianao misy fonction zay retrait zao anatin'ny broker de alaina makany an'le portefeuille électronique na makany amin'ny banque direct le izy zay zany natao hoe trading en général raha ohatra mahalinanao le izy de afaka manatona anay ianao ny formation proposeko zany de formation sur Facebook efa misy groupe privé ao ampidirako anao sur Facebook isy 80 000 ariary raha ohatra ndraika direct zany le cours atao ohatra en salle na sur Zoom partage écran ty afaka miresaka direct koa intsika na hoe za manatona anao any an-trano any de 200 000 ariary ny frais de formation ny coaching kosa de avina ho an'ny Facebook na en direct le coaching tiako tenena fifanakalozana fantsena zay diso fanomezana opportunité fifampizarana analyse ao anatin'le communauté kely misy ny formation de ireo ny contact 034 19 734 12 na artsone.9 ao anatin'ny Facebook de misaotra antsika rehetra nahatra ny anatra amin'ny farany de ho manaraka indray